Unya na mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Biyernes. Sa 69 anyos nga lalaki nahulog sa dagat sa pantalan sa Santa Fe. Nila? Lawas sa babay nga gilubong ni atong Abril sa miaging tuig, nakit-an gawas sa iyang litso. Talisay City LGU wala mitugot nga himuong labayanan og basura sa Cebu City ang ilang syudad. Ug ang OOTD fit check sa Golden Retriever ug Labrador atong sayran. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nahagbong sa dagat ang usa ka senior citizen nga pasahero sa may pantalan sa lungsod sa Santa Fe. Niadtong higayuna, mikanaog kini sa gisakyang bus nga gikarga sa barko nga maupay pagdunggo. Ni ang report ni Nico Sereno. Mipadaplin og nang gunit sa poste sa pantalan, kining lalaki human mahulog sa dagat sa lungsod sa Santa Fe, Bantayan Island. Ang insidente nahitabo kadlaw ni atong Enero 21 dihang midunggo ang gisakyan nga barko. Sa laing video, makita nga giasistihan gamit ang hagdan aron makasaka ang lalaki nga nag-edad og 69. Ang video sa insidente nga na-post sa social media miani og lain-laing reaksyon. Ang senior citizen sakay sa bus gikan sa syudad dayon gikarga sa barge padung sa Bantayan Island. Matod sa iyang anak, sa pantalan giingong nasabod ang iyang amahan sa pisi maong nahog kini. Matod pa, palisiya sa ubang bus nga gikarga sa barko nga pakanaugon una ang mga pasahero kun mudunggo na kini. While naog ang pasahero, gasigisad sila og disbarge sa 5 good kabuok bus. So unya magsigig sibog kay magpadaplin baya ka. Oo, kaya sa kinan, tinuod. Oo. Sigig padaplin. Ang naaman na yung rope nga ikuan in between kanang rope nila sa ilahang ramp. Okay. Tinuod. Nasabod ang tiil sa ako ang papa. Ang next step niya na outbalance yan. Daghan og pangutana ang anak kabahin sa nahitabo sa iyang amahan nga dunay health condition. Nasa sa dagat, sige siya panawag mga 20 minutes. Kaya nagreklamo man siya pagka-after, kaya daghan ko siya kanang dagat na nainom. Saka niya, mura to, wala, no first aid, wala, ambot kung nakabaw ba ang taga-port nga naay nahulog, kabaw ba ang taga-barko nga naay nahulog, wala. Gipasan, bisakay na lang siya sa bus. Unya, may uli na siya sa mua. Subay sa insidente, mipatawag ang sangguniang bayan sa Santa Fe sa lain-laing mga ahensya para sa ilang sesyon sunod simana. Mangayo og katinawan kabahin sa mga safety protocol nga gipatuman sa pantalan. Giimbitar ang taga Cebu Ports Authority, Coast Guard, mga shipping companies ug mga bus operators. Ubay na po mga complaint, malabi na karong gitrabaho po na amo ang port ba ang amuha lang kay ilaha magyud na diha sa CPA pod. Yeah. Pato ka nang ipahimutan lang doon ta mga pasahero ba, mga senior, unsay sakto nga agian, unya inig ka during night time, mga suga, send na lang yung mag-letter sa tanan. Ako, dili to investigate, bali, to, kanang, kung ano ba to have an inquiry for aid of legislation lang, kay after all, we are for the welfare by our general welfare sa ato ang constituents. Uban ni Marlon Melgazon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Emosyonal nga nangayo og pasaylog atong lalaki nga gipasangin lang namunal og 2x2 nga kahoy sa usa ka iro sa Mandawi City nga mao'y hinungdan sa kamatayon niini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa barangay Kanduman na abtanamo kaganihang buntag, ang lalaking nagnegosyo og buwad nga gipasanginlan sa kamatayon sa iro nga si Cooper. Aminado siya sa nahitabo. Apan mipasabot nga miaksyon kuno og hamag kaniya ang iro ni adtong higayuna. Inana ko na kabir diri. Ano nga napanghagan? Muna imong gi-protection Oh, kabir. Nyan atas ko rin kaya may kahoy. Kuha ko. Nya das magmansiya akong bunalan. Pas magmangyapan no ginabunal-bunalan. Wag siya maawa sir. Dugang pa niya, wa gyud siya'y kalagot sa iro apan nagtuo lang gyud nga kini irong buang. Gipakita pa niya ang laing iro nga magtambayan ilawom sa iyang estante nga matud pa pinakaon pagani niya.
Minsahe niya sa tag-iya ni Cooper. Nangay ko pasay na pasaluay ko mo kay niya mo ginisingit irong buang ma'am nya wa ko magtuog mauluto siya pagbunal na ako. Nya mo taw nga kay ngamag masakuha diri nya paspas mo ko nakabunal. Karong hapon mi patawag og laing hugna sa hearing kabahin sa insidente ang Barangay Hall sa Kanduman. Wala pa namo ma-interview ang tag-iya ni Cooper. Apan sa social media post, padayon siya nga nanawagan og hustisya sa nahitabo og desidido nga musang-at gyud og reklamo. Samtang si Mayor Jongki Uwano nagpakisayod sab sa insidente. Human siya mapahibaw kabahin niini. Pinanggap ni nato atong mga pesmoram sini atong mga igsuon ato atong mining pamilya. Tas-on lang yun nato atong pasensya. Anyway, naman tayo matawag natong vet sa city, pwede nato makuha. Pero sabto na sad nato kay abot diha sa atong vet ang atong dog pound. Mawa naman sad. Di ba dili pa na abot imo ra nang mag-standby ra na siya diha. Pero ato gining gi-improve, gi-upgrade ang atong mga equipment diri. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Usa sa mangulo sa disaster preparedness mao ang disaster team sa syudad sa Talisay alang sa tigom sa ASEAN Tourism Forum sulod semana. Atong sayran sa live report ni Fem Ridumabo. Fem? Yes, naka-blue alert status na ang Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office. Samtang lakip sa nangandam ang Talisay City LGU ug ang kapulisan alang sa ASEAN Tourism Forum. Karong Lunes na magabot-abot ang mga mosalmot sa ASEAN Tourism Forum o ATF. Subay niini nangandam na ang kapulisan ug ang kagamhanan sa dakbayan sa Talisay. Haduol lang ang Talisay City sa venue sa ATF sa dakbayan sa Subo. Mato ni Joel Sisa, Operations Head sa Talisay CDRRMO, nga mga personnel sa duha sa ilang team, ambulance ug mga kahimanan ang ipadala. Diha sa na-event for ASEAN nga naa diha sa ato ang New Star, kita mo oy assign ana, no? Together with the two teams na to nga ready na and capable and kuana sila trained na sila ang safety and security. And of course ang ato ang coordination among agencies, no, in case nga naa matagen naaman ang ato ang mga head not sa ato ang RIMT. Gibutyag ni Konsehal Danny Caballero, chair sa Committee on Peace and Order, nga nakasugod na sila og tigom alang sa maong kalihukan uban sa kadagkuan sa kapulisan sa Riyon 7. Usa sa giandam sa Talisay City Police ug sa LGU ang posibleng pagbisita sa mga tourism leader o tourism secretary sa ubang nasod sa Talisay City. Nagtuo si Caballero ug si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga kun mosuri ang mga tourism leader sa Sugbo, posibleng malakip ang Talisay aron sa pagtilaw unya sa nabantog nga lechon sa Talisay. Talisay City mo gini say gateway from Cebu City to south. Importante kayo ang ato ang safety. Unya at the same time kinahanglan gyud nga naa gitay comprehensive nga kinibitawng panagtigom between barangay tanods at chief of police unya nga atong mga force multipliers. Ang ako lang, just like Sinulog or any other big event that happens in Cebu City, willing ra magyud ta mo augment sa ato ang kapulisan, mo augment sa atong disaster teams if needed. We're just one call away. May gihan-ay na hinuong security plan ang Talisay City Police uban sa pakiglambigit sa ubang mga silingang buhatan sa kapulisan ug sa Cebu Police Provincial Office. Gipaniguro ni Police Lieutenant Colonel Humubuno Sayon, hepe sa Talisay City Police, nga luwas, magmalinawon ug magmalampuson unya ang pagpahigayon sa ASEAN Tourism Forum. Initial instruction from the higher headquarters is magpa-standby tag personnel ready for augmentation kung kinahanglan. It's one of the security concerns nga atong gitanaw yun, especially the city of Talisay is very adjacent yun sa mga venues sa ASEAN. Are just waiting for unsay mga plano nila, and we are always willing to help and showcase Talisay at the same time. Ses lakip na ang mga personnel sa Talisay CDRMO ug ubang mga personnel, pipila sa mga personnel sa Talisay City Police sa mosalmot sa send-off ceremony. Uban ang mga kaubanan o bang mga personnel sa dagkadang ahensya sa gobyerno alang na sa ASEAN Tourism Forum. Samtang matudisisa nga 24 oras nga naka-duty ang ilang mga personnel sud sa napulo kaadlaw. Ses? Dagang salamat, Fem Ridumabo.
Nakitaan nga ana-ana sa gawas sa Nitso ang lawas sa usa ka 36 anyos nga babay nga gilubong ni atong Abril sa Mabini, Bohol. Nadiskubihan ang insidente sa Lungsodaan Public Cemetery sa lungsod sa Mabini ni atong Martes sa hapon. Pinaagi sa magtiayon nga sila Carlo ug Maria Grace Valiente kinsa mibisita sa lubnganan sa ilang mahal sa kinabuhi. Mato ni Police Senior Master Sergeant Emmanuel Habas, investigador sa Mabini Police Station, nga nabantayan sa mag-asawa ang guba nga Nitso. Busa dali nila kining gi-report sa barangay. Sa investigasyon na sayran nga ang lawas iya sa 36 anyos nga babay kinsa gilubong siyam ka buwan na ang milabay. Apan wala matud pa madugta ang lawas. Gawas sa Nitso sa babay, aduna say timailhan nga gisuwayan pagguba ang tapad nga Nitso. Gihimakak sa pulis ang mga nanggawas nga balita nga gipasipadaan ang lawas sa babay. Kini subay sa findings sa Municipal Health Officer nga mieksamin sa lawas ug walay nakitang timailhan nga kini gihilabtan. Daling gilubong pagbalik ang maong patayng lawas. Usa sa gitan-aw sa pulis nga usa kini ka kaso sa treasure hunting tungod sa nakita nilang may pipila ka mga Nitso ug pansyon ang gisuwayan sa pag-abli. Nagpadayon pa usab ang investigasyon sa maong kaso. Gibarugan sa Talisay City Government ug sa lungsod sa Minglanilla ang ilang pagdumili nga tukuran og landfill ang ilang mga dapit aron labayan og mga basura gikan sa dakbayan sa Sugbo. Giparehag kini nila ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas ug Minglanilla Mayor Regine Enad atol sa tigom uban nila ni Cebu Governor Pamela Baricuatro uban kang DENR Secretary Rafael Lutilla. Usa kini sa mitumaw nga sugyot aron masulbad ang suliran sa paghipo sa basura dihang hitabo ang trash slide sa Binalyo Landfill. Kasamtangang sa lungsod sa Konsolasyon naglabay og basura ang Cebu City samtang ang landfill sa Minglanilla usa sa gitan-aw ni Mayor Nestor Archival nga posibleng labayan sa mga basura sa syudad. Apan sa iyang social media post, gitataw ni Inad nga dili makiangayon alang sa mga Minglanilhalon nga ang ilang gamayng lungsod magsilbing labayan sa mga basura sa dagkong mga syudad. Wala say permit to operate ang landfill sa lungsod ug hangtod karon padayong nag-antos ang mga residente tungod sa kadaot mugna sa landfill. Samtang gibalibaran usab ni Gulyas ang paghimo sa dakbayan nga opsyon nga labayan sa mga basura subay sa pagsupak sa mga talisaynon tungod sa nakita nilang problema bisan kun temporaryo ra kini. Maglisod yun mi and ang amuang mga respective landfills only for the purpose of our garbage from the city. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Dili mo pahigayon ug linahi nga pakisusi ang konseho sa dakbayan sa Sugbo mahitungod sa nahitabong trash slide sa Binalyo Landfill nga nakakalas og 36 ka mga kinabuhi. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Giklaro ni Vice Mayor Tomas Usmeña nga dili mo pahigayon og imbestigasyon ang City Council sa nahitabo sa Binalyo Landfill. Matod nini nga tan-awon pa nila ang report gikan sa Department of Environment and Natural Resources nga maoy nag-imbestigar karon sa nahitabo. My recommendation is get a report first from DNR. And then let it explain to us in layman's problem so we can discuss it. Samtang ipadayag sabi si Mayor nga supak siya sa paglabay og basura ilabi na ngadto sa mga lagyong dapit tungod kay dugang dako nga galastuhan kini nga kwarta sa katawhan. Giangkon sa Mayor nga dakong problema ang paglabay sa basura ug lisod sulbaron kun walay konkretong sulbad ang kagamhanan. Usa sa nakitang solusyon Usmeña ang paggamit og incinerator sama sa ubang mga malambuong nasod. The biggest problem I'm telling Nestor right now, we cannot solve. The Philippine government has to pass a law that will allow us to be like other countries and other major cities where you can have an incinerator. I can put it there in the SRP. Half a hectare lang. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.
Gipahigayon sa Bureau of Fire Protection kung BFP Regional Office 7 ang send-off ceremony sa ilang mga personnel ug mga assets alang sa gikatakdang ASEAN Summit. Amdam na batud pa ang tibuok puwersa sa kabombiruhan alang sa gikatakdang dako nga kalihukan nga himuon sa Subo. Gipaniguro nila ang kaandam sa pagtabang kauban ang mga law enforcement agency nga mopatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa ASEAN activity. Gikatakdang ipahigayon usab ug mga adlaw ang send-off ceremony sa Police Regional Office 7 ug ubang mga ahensya sa kagamhanan. Gipaubos sa training ang mga college students, university faculty ug ubang partner agencies sa Department of Tourism sa mga nagkadaiyang service needs. Napanglantawan sa Department of Tourism nga manginahanglan og support ang mga organizing committee ug task group nga gitahasan sa mga preparasyon sa pag-host sa Cebu sa ASEAN Tourism Forum sunod semana. Ginganlan nila ang maong training ug project harana kun hosting ASEAN with readiness, authenticity, nationalism, and agility. Diin moabot sa usa ka gatos ka mga volunteers Lupop Region 7 ang napaubos sa training. Sa pikas bahid, mipahigayon og walkthrough ang mga representante sa National Organizing Committee uban sa Lapu-Lapu City Tourism Office ug Lapu-Lapu City Police sa Liberty Shrine sa Mactan nga magsilbing venue sa welcome dinner. Moabot sa 1,500 ka mga delegates sa ASEAN Tourism Forum ang utambong sa naasong welcome dinner. Ipang check tanan and every details. Kung asa dapita mo sulod, asa dapita mo park, inana ba? But on that details, on the security matter, we will leave it up to our security. We will leave it up to the security team. Aprobado na sa Konseho sa Syudad sa Mandawi ang kasabutan tali sa usa ka private supplier ug sa syudad aron paghipos sa basura. Nag-special session ang City Council aron aprubahan ang pagapirmahan nga kasabutan sa dakbayan alang sa waste management. Ubos ni ini, magbayad ang syudad og disposal fee sa private company aron sila na ang mokolekta sa basura sa Mandawi gikan Enero hangtod Abril. Taliwala kini sa closure sa Binalyo Landfill human sa nahitabong trash slide. Maong nangita unya og alternatibo ang dakbayan niini aron matarong ang paghipos sa mga basura. We are looking for alternatives to where to dispose our garbage, and as our initiative, in the initiative of the mayor, nakakita ta og kining asa ilabay no dito sa Garing Konsolasyon. So we just granted the authority to the mayor to sign the memorandum of agreement with the stopgap only. 3 months naman na siya. But in the meantime, mangita kita og long-term solution. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Padayon ang subsub nga missing operation sa nagkadiyang dapit sa Talisay City, ilabi na sa mga eskwelahan. Sa labing uwahing napahigayunan og missing sa Dengue Task Force, mao ang Talisay City Central School. Ning unang bulan sa 2026, mitala ang Talisay City og usa ka kaso sa dengue. Usa ka 13 anyos nga lalaki kinsa naayo na usab. Apan bisan kun usara, matud ni Dr. Ray Cesar Bautista nga walay hunong ang ilang pahimangno sa kabarangayan ngadto na sa mga sitio. Ang kanunayng paglimpyo sa mga lugar nga posibleng itlugan sa lamok aron marikayan ang pagtakboy sa balatian. Kanunay usab ang ilang pag-aghat nga magpakonsulta gayud sa labing duol nga Rural Health Unit kung makasinati og sintomas sa sakit nga dengue sama na sa hilana. Again, all year round magiging atong surveillance sa dengue, so we do that by fever surveillance kinsay mga panghilantan sa barangay ato ginang ipaadto. Then we are also strengthening the cleanliness sad murag usana sa gipanghingusgan sa ni Mayor karon nga malimpyo sa nato atong mga palibot ba. Ani ay bagong hugna sa sugilanon sa kinabuhi sa tao ngayatod kanato sa magpakilanman nga pagabidahan sa mga bugat nga artista. Istorya kini sa magtiayon nga nakabaton og mga anak nga adunay special needs. Si Sarah usa ka schizophrenic, si Dennis adunay learning disability ug dili makaistorya. Si Janet adunay epilepsy, samtang si Joanne adunay slow comprehension skills, samtang si Leslie walay special needs.
Atong tanawon ang istorya sa pag-antos ug giunsa nila pagbangon, taliwa sa mga hagit sa kinabuhi ug sa ilang sitwasyon. Matanaw ang Magpakilanman, episode 672, may special family ug mga adlaw, January 24, 8:15 sa gabi sa GMA Network ug ubos kini sa direksyon ni Zig Dulay. Nagsugod na karong adlaw ang NCAA Season 101 Women's Volleyball. Nagsangka sa opening games ang defending champion nga Benilde Lady Blazers batok sa Mapua Lady Cardinals ug ang Letran Lady Knights batok sa Arellano Lady Chiefs. Adunay bag-ong format sa torneo nga gipatuman karong season. Diin gitunga sa duha ka grupo ang elimination games. Makitaan ang duwa sa GTV ug Heart of Asia lakip na usab sa live stream sa social media sa GMA Sports ug NCAA Philippines. Naligsan patay ang lalaking hubog ug nakatulog sa karsada sa Sibulan, Negros Oriental. Nahitabo ang insidente sa Barangay Balugo. Tungod sa nasinating head injury, gideklarar nga dead on arrival sa Negros Oriental Provincial Hospital ang 64 anyos nga biktima nga taga Purok Talipay, Barangay Balugo. Sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima na ligsan sa motorsiklo nga gimaneho sa 40 anyos nga rider. Kay nabalintong ang motor, ang rider nakakiagom ug samad sa nagkadiiyang parte sa iyang lawas. Matud sa traffic investigator, ang biktima nakatulog taliwa sa karsada ug dinhi naligsan sa rider. Apan tungod kay walay driver's license ang rider, di pa ilawom siya sa kustudiya sa kapulisan sa Sibulan. Nagpadayon pa ang investigasyon. Gipusil patay ang usa ka ex-convict kaganihang kadlawon sa sitio Huyong-Huyong, Barangay Mambaling, Cebu City. Naila ang biktima nga si Jason Yuson. Hingkod ang panuigon samtang ang sospek wala mailhig. Base sa investigasyon sa mga otoridad, samtang naglingkod ang biktima ug nagkaon, kalit lang niabot ang sospek nga nagsulob og itom nga hood jacket ug dipusil sa biktima kinsa naigo sa iyang hawak. Nadala sa ospital ang biktima apan gideklarar nga dead on arrival. Padayong giimbestigahan sa kapulisan ang maong krimen. Nagtigom ang mga opisyal sa Department of Agriculture ug mga attached agencies uban ang mga opisyal sa lokal nga kagamhanan. Kini atol sa gipahigayong Municipal Agri-Fishery Investment Forum nga gitambungan sa mga participants gikan sa nagkadiiyang dapit sa nasud. Mato ni Attorney Aris Perez, Undersecretary for Policy Planning and Regulation sa Department of Agriculture, nga dinapit sa tigom ang mga LGU nga adunay taas nga poverty incidents ug mga geographically isolated area, tinguha nila nga mapaabot sa mga mag-uuma ug mananagat ang mga programa sa kagamhanan nga nakapalambo sa ilang panginabuhian ug ang katambayayong nila mao ang mga LGU. Wala epekto sa nasud ang duha ka low pressure area sa sidlakang bahin sa nasud. Matud sa Pag-asa, ubos ang kahigayunan sa duha ka LPA nga mamahimong mga bagyo. Padayon hinuong mabatyagan ang katugnaw sa panahon tungod sa hanging amihan nga nakaapekto karon sa tibuok nasud. Gawas nga ubos ang temperatura, anaa gihapon ang kahigayunan nga mohatod sa pag-uwan ang amihan. Subay sa rainfall forecast sa Metro Weather, ubos ang kahigayunan nga uwanon ang Eastern Visayas ug Central Visayas. Apan ang ayan gihapong mangandam sa kalit-kalit nga mga pag-uwan-uwan. Dili lang mga tao ang nagpasundayag sa ilahang pagkamugnaon sa lain-laing okasyon. Apan lakip na usab kining duha ka mga iro nga Golden Retriever ug Labrador nga nagsulob og nagkalain-laing costume ug nahimong sentro sa atensyon ug kalipay sa komunidad. Ano ang report ni Orchid Slapingkaw? Makita sa video ang kini mga dungos nga nagsulob og costume depende sa okasyon. Sila mao si Peanut ug si Butter. Ang matag sinina nagpakita sa kahingpitan sa detalye og sa gugma sa ilang mga tag-iya sa ilang mga alaga. Is to have for people to know nga sila si Peanut ug si Butter. Because for example like mo adto may mag-walking me, kung mag-walking me si makabalog yun ang mga guards,
ang bisag kinsa nga si Peanut ug si Butter ni. Dili lamang kini para sa kasadya, kundi usa-usab kapaagi sa pagpalig-on sa panaghiusa sa komunidad ug sa responsible pet ownership. Daghang sugboanon ug mga turista ang mihunong aron magkuha og litrato ug video. Apan mas nisamot ang cuteness overload sa duha dihang nagsulot og sinulog costume. We consider them as parts among family. So dressing them up shows they belong sa traditions or celebrations nato. Pinaagi sa ilang mabulukon ug pinalahi nga costume, ang maong mga dugo sa Cebu nagpakita nga ang matag okasyon mas makalingaw kung adunay kauban nga gugma ug kalipay. Bisan pa sa ila ka-cute, di gyud kalikayan nga aduna gyud mga dog haters, hinungdan nga adunay tambag kanila ang ilang fur parent. For dog haters, I think it's more of giving each other a chance. I think it's more of inclusivity. So meaning as a society, as a community, we give each other a chance. Bisan pa man nga dili tanan ganahan og iro, si Peanut ug si Butter nga nagsulob og costume nagpamatuod nga ang kalipay mahimong lain-laing porma. Para sa uban, kini kasadya, para sa uban usa lang kayano nga tan-awon. Apan ang respeto ug pagtinabangay magpabiling importante sa komunidad. Ako si Orchid Silapingkaw, Balitang Bisdak. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pag-alagad sa nasod. Mayong hapon mga kapuso ug happy weekend kanatong tanan.